Ano to? Oh, ito. Orange. Eggplant to lang, eggplant. Apple yan! Orange. Orange. Sabi mo kanina apple. Kaya nga nag-mix yun. Apple. Guess na rin. Papa. Apple na rin, sige ko. Okay. Makinig ka. Apple, orange, eggplant. Mix. Ano to? Apple. Apple. Oh, ito. Orange. Ito. Eggplant. Oh, ito. Orange. Ano to? Apple. Sige na. Wala lang. Okay, isang kamayo. Ilang gumalaw. Kanan lang gumalaw. Kanan lang galaw. Ano to? Kanan lang. Ulit, alam ko na. Gets ka. Kanan lang. Ulit nga, ulit mo. Basta na. Ginagalaw to eh. Apple at eggplant. Apple, orange, eggplant. Ulit. Apple, orange, eggplant. Ano to? Orange. Oh, ito. Bakit ka din? Parang alam niya lang. Oh, ito. Eggplant. Orange. Ito. Eggplant. Mix. Ano to? Apple. Ito. Orange. Oh, ito. Eggplant. Eggplant. Isa pa. Mix. Eggplant. Ito. Eggplant. Oh, ito. Orange. Ito. Parang A at O. Hoy, ulitin mo na yan. Madaya na yan. Oo, wala ko na! Wala! Ikaw nga. Apple, orange, eggplant. Mix. Oh, ito. Eggplant. Yan. Oh, ito. Apple. Eggplant. Oh, ito. Orange pa din. Orange. Apple. Ito. Orange. Oo na. Oo mo na. Mix mo yung halong-halo. Apple. Ano to? Apple. Ito. Eggplant. Oh, ito. Orange. Alam na. Kasama niya. Alam na. Pakinig. O, 60 po. Hindi pa. Ano ba? Apple. Oh, ito. Eggplant. Sana pala. Apple or eggplant? Ano to? Sige, ano? Mali naman namin. Sabi namin, eto. Hindi nagigis ko. Wala, isang palang Hindi, ulitin mo. Ito. Yan na, sidat lang. Apple, orange, eggplant. Ano? Apple, orange, eggplant. Hindi, apple. Mix. Oh, ito. Apple. Hindi. Orange. Ano to? Apple. Ito. Eggplant. Oh, ito. Orange. Alam ko na. Sige. Ulit. Orange, eggplant. Ay, bumili siya ka. Bis mo naman eh. Apple. Ulit. Para madali. Orange. Ikaw na. Mix. Ano ito? Apple yung kanina eh. O ito. Eggplant. Ito. Orange. The door. Apple, orange, eggplant. Apple. Mix. Ano to? Eggplant. Apple. Oh, ito. Eggplant. Orange. Ano to? Apple. Ano to? Eggplant. Apple.
apple. Kakunti na. Sige. Apple pa rin. Dala. Orange, eggplant. Ulit. Okay. Apple, orange, eggplant. Mix. Ano to? Orange. Orange. Apple! Apple! Eto! Dito mo ulit. Apple, orange, eggplant. Mix. Ano to? Apple. Apple. Ano to? Eggplant. Apple pa rin. Apple pa rin. Hindi pa nagit ka lang. Sige. Nag-usap. Apple, orange, eggplant. Mix. Ano to? Apple. Oh, eto. Orange. Orange. Eto. Eggplant. Eggplant. Ano to? Orange. Oh, apple. Apple. Ano to? Orange. Eggplant. Ulit mo. Ay, malapit mo. Medyo magkapareho ng konti yung tunog eh. Ulit mo. Apple, orange, eggplant. Mix. Ano to? Apple. Ano to? Apple. Eto. Eggplant. Hindi. Yung isa. Eggplant. Ito eh. Oh, ito. Oh, ito. Di orange. Orange. Oh, ano? Kuha ka namin. Ano, ha? Alam ko na. Oh, ito. Alam ko na. Like, hindi mo tapos yung apple yung apple muna. Hindi pa rin nagil. Hindi pala ka. Hindi pa kasi po. Ulitin mo. Apple muna. Apple. Mix. Ano to? Apple. Ano to? Apple. Ano to? Apple. Lahat ay apple yan. Oh, ito. Eggplant. Orange yan. Orange. Eggplant. Ito. Hindi, eggplant. Eggplant. Ito. Eggplant din yan. Hindi pa alam ni Glob. Nagkakamali si Glob. Ano to? Ito. Apple. Ano to? Apple. Ano to? Apple. Ito. Eggplant. Eggplant. Oh, ito. Orange. Orange. Ano to? Apple. Ito. Itlog. Itlog yan. Alam na. Sorry, hindi pa ako ba si Quincy? Oh, yung nakakalito doon eh. Alam ko kaliwat ka, Marta. Alam mo yun, ano? Yellow plus yellow. Oh, alam mo yan. Yellow plus yellow. Red doors yun. Yellow. Game. Okay, nasaling sa ano eh. Violet, blue. Blue. Ano na? Yellow plus yellow, blue. Blue. Oh. Brown plus brown. Black. Orange. Orange. Galing. Ang galing ah. Orange plus brown.